औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिब अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, रिलेट करता है एक हवाला दूसरे हवाले से। मुझे गालिब का एक शेर याद आता है। गालिब ने कहा था कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये एक ऐसा हवाला था जिसमें यह बात वाज़े की गई कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत सारे मामला जो हैं वो खराब हो जाते हैं। इस कम्युनिकेशन गैप को आने वाले वक्तों में फिर तार के जरिए, टेलीफोन के जरिए और अब मोबाइल और सैटेलाइट ने पूरा कर दिया है। ये सारा हवाला मैंने जोड़ा है इस बात के साथ कि जब बहू ब्याह कर घर आती थी ससुराल में, तो हर लड़की को खाना पकाना नहीं आता था। ये भी एक प्रॉब्लम आई। बदलते वक्त के साथ तालीम आगे आ गई, जो घरेलू कामकाज थे वो पीछे रह गए। तो इसका हल निकालना भी बहुत जरूरी था और इसका हल निकाला उन फूड्स कंपनीज ने जिन्होंने मयारी मसाले जो हैं वो बना के आपको पेश कर दिए और फिर हर बहू जो है वो ससुराल की आंख का तारा हो गई। आज हमने अपने इस स्टूडियो में एक पाकिस्तान की लीडिंग फूड इंडस्ट्री के लोगों को मदऊ किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सलमान फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के कंट्री हेड मोहतरम सरफराज अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मंसूर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और सरफराज अहमद खान साहब के साथ तशरीफ रखते हैं नवीद अंजुम, आप रीजनल डायरेक्टर हैं सलमान फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साहिद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। सरफराज भाई, सारा काम आसान कर दिया। कितनी बड़ी हो गई है ये इंडस्ट्री? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मंसूर, आप अभी जैसे बात कर रहे थे ना कि ख़वातीन के लिए जो है वो चीज़ें आसान हो गई। बिल्कुल ऐसा हुआ कि ख़वातीन के लिए चीज़ें आसान हो गई, मगर साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मुश्किल भी हो गई। अच्छा। क्योंकि अब नई जिद्दत आ गई खानों में पकाने के लिए चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, वो माहौल तो रहा नहीं कि नानी दादी आपको सिखा देंगी कि आप कैसे पकाएंगे या क्या करेंगे। आज जो है वो दुनिया बहुत आगे चली गई है, इंस्टीट्यूट खुल गए, बहुत बड़े बड़े कराची में इंस्टीट्यूट मौजूद है, जाके आप ये सारी चीज़ें सीखते हैं। फिर जो खानों का मेयार है और खानों की जो चीज़ें हैं उसमें इतनी जिद्दत आ गई है कि आज जो है जो बेकरीज़ हैं, जितने बड़े बड़े इदारे काम कर रहे हैं और दूसरी चीज़ें, वहाँ पे शेफ़ अपॉइंट होते हैं। और हम बिल्कुल ये बात करते हैं कि ख़वातीन के हाथ में लज्जत है, मगर आज भी दुनिया के बेहतरीन शेफ़ जो है वो मर्द ही होते हैं। तो इंडस्ट्री तो दिन ब दिन ग्रो करती चली जा रही है। सलमान कॉर्पोरेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्वालिटी में अल्लाह का बड़ा करम है, उसका फजल करम है कि सबसे बेहतरीन क्वालिटी दे रहे हैं। और चंक्स में हम जैम देते हैं। हमारी जितनी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, जैम्स जितने हैं वो चंक्स के साथ होते हैं, फ्रूट चंक्स हमारे मौजूद होते हैं। इसके अलावा टॉपिंग्स और जितनी चीज़ें हैं उसमें हम जो है वो लीड करते हैं और पायनियर भी हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अपनी कौम को बेहतर से बेहतर चीज़ें दे रहे हैं और बेहतर से बेहतर फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क के लोगों के लिए जिस्मानी और जहनी फरहत का बाइस बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। नवीद अंजुम साहब, क्या चेंज आया मसाले जब आपने मशीनों से डेवलप करना शुरू किए? और वो जो सिल पे मसाला पिसता था, मैं चूंकि शायर भी हूं तो मेरा तो हवाला ये था कि मैंने तो एक जगह लिखा भी है कि उस वक्त मोहब्बत खालिस थी जब सिल पे मसाला पिसता था। तो अब मोहब्बतों में भी जो है वो कुछ आ गया है, कुछ इस तरह का हवाला जदीद पैकिंग में आ गई है। साहिर भाई, आपने बहुत अच्छी मिसाल दी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मोहब्बत आज भी वही है जो सिल पे मिलती थी। अच्छा। वो एक मोहब्बत थी जो आपको आपकी दादी से मिलती थी, नानी से मिलती थी, आपकी वालदा से मिलती थी। जहाँ तक आपने पैकिंग का जिक्र किया है कि जो मशीनों पे आ गए हैं, बेसिकली पहले ये इंडस्ट्री कमर्शलाइज नहीं थी। जब आप कमर्शलाइजेशन पे आते हैं तो आपको इसको अपने प्रोडक्ट को वसी करने के लिए, घर घर पहुँचाने के लिए मशीनों का सहारा बिल्कुल लेना पड़ता है आपको। बिल्कुल ठीक। हाँ, लेकिन जब आप जाएंगे इसके अंदर, आप वो बात करेंगे, वो बेसिकली हम इंडस्ट्री थी क्या, लोगों का ध्यान बना हुआ था कि जो घर में जो मसाले पीसने हैं वो नानी दादी, हमारी वालदा तक के ज़माने की बात थी। हमने अपनी वालदा के हाथ के मसाले बिल्कुल खाए हुए हैं, उनकी रोटियां भी खाई हुई हैं। अच्छा, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो जायका जो है ना, वो नहीं जाएगा, वो कोई वो जायका नहीं आया दोबारा। फिर मतलब आपने इनोवेशन की, चीजें बेहतरी की तरफ आ गई, लेकिन शायद वो एक जो नानी दादी का हवाला था
وہ कहीं रह गया. मंसूर भाई दरअसल पहले तो एक बात मैं छोटी इसमें ऐड करता चलूँ, हम सलमान कॉर्पोरेशन जो है वो मसालों में डील नहीं करता, मैं एक सही मिसाल ना? दे रहा हूँ. मगर साथ साथ ये भी है कि अगर आप उस वक्त से और इस वक्त को कंपेयर करेंगे तो उस वक्त जो मसाले पीसे जाते थे, उनका अरोमा जो होता था, उनकी खुशबू जो होती थी खानों की, वो बिल्कुल डिफरेंट होती थी. अच्छा, उस वक्त की ख़वातीन भी बड़ी एक्टिव होती थी. अगर आप अब देखें तो चीज़ें तो हैं मगर साथ साथ बीमारियां जो है उसके साथ शामिल होती चली जा रही हैं, जरासीम क्योंकि वो ताकतवर मिलत हो गए. नहीं है. हमें ये बताया जाता है, ये सिर्फ एक एड में नहीं हमने सुना, हमने बाकायदा जो डॉक्टर्स के साथ बात की तो उन्होंने कहा वाकई जरासीम जो है वो ताकतवर हो गए हैं. उस दौर में जब आप मतलब कभी जिक्र छिड़ता है आर्ट्स काउंसिल में या प्रेस क्लब में या किसी ऐसी जगह पे, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त जमीन की पैदावार, जमीन की ताकत और होती थी, तो वो जायका वो, और आज जो आप जबरदस्ती की यूरिया डाल डाल के जो आप जबरदस्ती उससे वसूल कर रहे हैं बड़े पैमाने पे बहुत ज्यादा, तो उसमें फर्क आ गया है. दरअसल बात वही आ जाती है ना मंसूर भाई, हम चिकन बनाने जाते हैं जी. तो ब्रायलर चिकन लेते हैं, सही ना? वो भी तो एक इनोवेशन ही है ना, वो तो कोई वो तो है नहीं सिलसिला उसका ना, वो आप उसको कह सकते हैं कि ना ही है ना शी है. ब्रायलर चिकन क्या है, और फिर उसमें मसाले या ये चीज़ें यूज़ करना. मगर इससे बिल्कुल आपकी इस बात से इनकार नहीं है कि आज से पहले जो मसाले जो ख़वातीन घर के अंदर खाने पकाती थी और ख़ुद से मसाले पीसती थी, सिल पे पीसे जाते थे, उनकी खुशबू, उनकी लज्जत बिल्कुल ही डिफरेंट होती थी. और अब जो मामलात आ गए हैं नवीद भाई, उसमें यकीनन चूंकि ये अब इंडस्ट्री बन चुका है मामला, तो कंपटीशन बढ़ गया है. कैसे सारे मामले को मीट करते हैं? देखिए, इसके अंदर जो आपका जो बेस्ट देता है ना रिजल्ट, वो देता है आपका कस्टमर. क्योंकि जब हम बोलते हैं कस्टमर इज ऑलवेज राइट, उसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज होती हैं. ठीक है. उसके अंदर एक थ्योरी ये भी होती है कि आप कोई भी चीज़ डेवलप करते हैं, मैं सिर्फ मसालों की बात नहीं करता, मैं एज हर प्रोडक्ट की बात करता हूँ. आपकी पैकिंग देख के आपका जो कस्टमर है वो एक दफ़ा लाजमी इसको ले तो जाएगा अपने घर पे, लेकिन सेकंड टाइम वो जब लेके जाएगा जब आपकी जो चीज़ है, जो क्वालिटी है, उसके म्यार तक पूरा उतरेगी. तो ये बेसिकली इसकी ये एक थोड़ी सी थ्योरी है कि आप जो बात कर रहे थे कि क्या डिफरेंस है, ये बेसिकली ये चॉइस करता है आपका कस्टमर और आपके प्रोडक्ट की का जो क्वालिटी म्यार है उसके ऊपर. नॉट जस्ट मैं इसको स्पेसिफाई करूँगा स्पाइसिस के ऊपर, जितने भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, कमर्शलाइज कर रहे हैं, हर चीज़ पे ये चीज़ सादिर आती है कि आप उस चीज़ का म्यार कहाँ रख रहे हैं और कस्टमर आपकी जो चीज़ है वो किस बेस पे आपको उठा रहा है और उस पर आपको ट्रस्ट डेवलप कर रहा है, चाहे वो कोई भी कंपनी. बिल्कुल सही. सवाल भाई, बात से बात निकलती है, सलमान फूड्स कहाँ कहाँ डील कर रहा है, क्या क्या आइटम्स हैं? नंबर 2, ये जो बात निकली कि आप बहुत खूबसूरत पैकिंग में या बहुत अच्छे इश्तिहार बनाकर एक तवज्जो तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो अगली दस्तक है दोबारा वो आपके दरवाजे पे उसी वक्त आएगा जब आपका मयार होगा. कैसे मेंटेन किया हुआ है आपने इन सारी चीजों को और कहाँ कहाँ डील कर रहे हैं? जरा तफसील से रोशनी डालें. पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, बात यह है कि सलमान कॉर्पोरेशन 1950 से जो है विश्व में सर्व कर रहे हैं, और 1950 से लेके टिल दिस डेट हमारी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया आज तक, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है कि हम अभी तक मार्केट में अपनी बेहतर प्रोडक्ट के साथ मौजूद हैं. दूसरी आपने बात की कि कहाँ कहाँ डील कर रहे हैं. इस वक्त सलमान कॉर्पोरेशन ऑस्ट्रेलिया में भी है, कनाडा में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है, दुबई में भी है, और बहुत सारे ममालिक हैं, यूएस में भी है जहाँ तो पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं आप या वहाँ आपके अपने वहाँ मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, और यही जो हमारी पैकिंग है यही हमारी पैकिंग वहाँ पर भी जाती है. और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हर LMT पे IMT पे हम लोग अवेलेबल हैं, और जितनी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम बहुत सारी कंपनियों का इंग्रेडिएंट भी है. अच्छा, उसकी भी थोड़ी सी वजाहत कर दें. डिफरेंट आइसक्रीम पार्लर्स हैं, डिफरेंट आइसक्रीम की जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनका कहीं ना किसी तरीके से इंग्रेडिएंट हैं. बहुत सारे रेस्टोरेंटों में हम उनका इंग्रेडिएंट है, उनके फूड में यूज़ होते हैं किसी न किसी जगह. मैं मिसाल आपको ऐसे दे देता हूँ कि हमारे पास जैसे चॉकलेट टॉपिंग है, अभी रिसेंटली हमने बटर स्कॉच लॉन्च की, तो ये सारी टॉपिंग्स जो हैं किसी न किसी पाउडर्स के अंदर आइसक्रीम में यूज़ हो रही हैं. ठीक है. इसी तरीके से जो है वो अगर आप बात करें, हमारे पास चंकी सालसा है, ग्रीन चिली सालसा है, और आपका मंचूरियन सॉस अभी हमने लॉन्च किया, तो ये सारे रेस्टोरेंट्स में यूज़ हो रहे हैं इसी तरीके से. तो हम किसी न किसी तरीके से किसी न किसी रेस्टोरेंट का, किसी इंडस्ट्री का हिस्सा है, अलावा इसके कि हम मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं.
अच्छा, आप मतलब मार्केट में जो प्रोडक्ट जा रही है उसके साथ साथ ये पैरेलल हवाले जो हैं ये ये सारे भी ज्यादा, और इंडस्ट्री के बड़े होने से मतलब कितना कंपटीशन बढ़ा है, क्योंकि आप के बाद आपसे पहले भी कुछ लोग थे, आपके बाद भी कुछ लोग आए, तो कैसे देखिए कंपटीशन को। मंसूर, मैं हमेशा एक चीज़ को इस तरीके से देखता हूँ जो आप बात कर रहे हैं कंपटीशन की। देखिए कंपटीशन जो है ना, हमने हमेशा कोशिश की कि मार्केट में बहुत सारी जगह ऐसा हुआ, हमने दुकानों में किसी और कंपनी का भी स्टॉक रखा होता है, हमारा भी रखा होता है, तो जंगल में आप अकेले शेर नहीं होते। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश भी रही है और कोशिश भी रही है कि जब दूसरी कंपनी का स्टॉक वहाँ पे मौजूद होता है और आपका होता है, उसी वक्त आपको पता चलता है कि आपकी क्वालिटी बेहतर है या उसकी क्वालिटी बेहतर है। जब कस्टमर उसको परचेज़ करके ले जाता है और उसके बाद आके दोबारा आपसे डिमांड करता है, तो आपको पता चलता है कि नहीं, मेरी क्वालिटी बेहतर है इससे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ ये बात, कि इस पाकिस्तान के अंदर तमाम फूड इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सलमान कॉर्पोरेशन, हम जितना हमसे कोशिश हो सकती है हम उतना बेहतर काम कर रहे हैं, और दूसरी इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और पाकिस्तान के अंदर बेहतर सर्विंग कर रही हैं, लोगों को अच्छी मियारी खुराक जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में लोगों को सेहत बख्श और बेहतरीन ग़िज़ा खाने को मिल रही है। बिल्कुल अहम बात है। नवीद अंजुम साहब, जो बात सरफराज साहब कर रहे हैं, जो इन्होंने बताया है, एक हमारा एक अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आइटम अगर पब्लिक में डिमांड हासिल कर लेता है तो उसकी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 बनना शुरू हो जाते हैं। मतलब एक कोई वो सिलसिला रुकता नहीं है। वो छोटे छोटे गुंजान, मैं नाम नहीं किसी इलाके का लेना चाह रहा, वो छोटे छोटे गुंजान आबादियों में बनना शुरू हो जाता है, पैकिंग शुरू हो जाती है। हमने बड़ी बड़ी ब्रांड्स की कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो बाकायदा बनते देखी है। तो इसकी रोकथाम कैसे करते हैं? देखें साहिर, पहले बात तो ये कि मैं पहले सरफराज साहब की बात को आगे कंटिन्यू करूँगा जी। कि अल्हम्दुलिल्लाह सलमान फूड्स का एक काबिल फ़ख्र कारनामा ये रहा है कि हमने लोकल लोगों को, अपनी आबादी को, जो इम्पोर्टेड चीज़ें यूज़ करती थी उनका ऑल्टरनेट मुहैया किया, जिंदाबाद। पहली बात। और जिस रेट में वो लेती थी, समझिए उसको उसमें 3 टाइम लो कॉस्ट में दिया, और ऑलमोस्ट वही क्वालिटी थी जो वो इम्पोर्टेड में यूज़ कर रही थी। तो ऑब्वियसली जब एक बहरान आया था, आपको पता है कोविड के अंदर हमारे साथ रहा था, एक बहरान आया था, हर चीज़ में बहरान था, तो लोगों ने इस चीज़ को ट्राई किया, लोगों को पता चला, और लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस बिहाफ पे, हमारी क्वालिटी के बिहाफ पे, हमारी जो पर्सनल सेल है और दूसरी कंपनी की सेल भी है, वो दिन ब दिन ग्रोथ कर रही है। तो इसमें तो हमारा अल्लाह का शुक्र है, एक बहुत काबिल ज़िक्र कारनामा है जो सलमान फूड्स ने दिया। दूसरी बात साहिर साहब जो आपने मुझसे की कि जो चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं, देखें ये बेसिकली हर प्रोडक्ट के साथ होता है। हर प्रोडक्ट के साथ ये चीज़ होती है, चाहे वो स्पेसिफिकली हमारी प्रोडक्ट हो, कोई और प्रोडक्ट हो, किसी थर्ड कंपनी प्रोडक्ट हो। देखें इसकी 2 चीज़ होती हैं कि जब आप चीज़ एक मियारी प्रोडक्ट बना देते हैं, तो उसकी जब कॉपी बनती है, चाहे वो आपका लोगो किसी और चीज़ में मिक्स कर दें, लेकिन वो चीज़ फिर वन टाइम के लिए होती है। वो चीज़ वन टाइम के लिए होती है, इसके बाद वो चीज़ मूव करती रहती है या मार्केट से गायब हो जाती है, एक सर्टेन टाइम के लिए होता है। उसके बाद वो चीज़, क्योंकि जब आपको जो क्वालिटी ओरिजिनल में मिल रही होती है, वो क्वालिटी आपको चीज़ में नहीं मिलती, तो फिर वो चीज़ अपने आप गायब पड़ जाती है। या फिर अगर हमें कोई कानूनी कार्रवाई हमको चीज़ मिलती है, तो हम उस पर भी जाते हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क टाइप चीज़ हो गई, जो कानूनी कार्रवाई होती है, फिर हम वहाँ पर भी उसको देखते हैं। आप सहमत है इस गुफ्तगू से? क्योंकि देखिए कराची की ही आबादी सिर्फ अगर हम गुफ्तगू करें ना, तो दुनिया के 36 मुल्कों से बड़ी है। मतलब 36 मैंने सिर्फ मुहावरतन कहा है, मतलब इससे ज्यादा हो सकते हैं। 100 मुल्क से बड़ी कराची की आबादी भी, रकबा भी, कैसे ये सब मैनेज हो सकता है? देखिए मंसूर, बात ये है कि जितनी कंपनीज़ भी अभी काम कर रही हैं, या जो और कंपनीज़ की अभी नवेद ने बात की कि डिफरेंट कंपनीज़ काम कर रही हैं, ये जैसे अभी कोविड का हवाला दिया, साथ साथ अभी आपने इसराइली प्रोडक्ट्स की बाइकआउट की बात की, तो आपने खुद भी तो देखा होगा ना कि मार्केट के अंदर जो हमारी लोकल प्रोडक्ट्स थी, एकदम उनको बूम मिला। और जब बूम मिला तो हमारे कलमिया सबसे बड़ा ये है कि हमारी जितनी लोकल प्रोडक्ट है, अगर उसमें क्वालिटी है तो कस्टमर ज़रूर लेगा, फिर वो बाहर की प्रोडक्ट का बाइकआउट ही करेगा। और अगर उसकी क्वालिटी नहीं है तो फिर उसके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं रहता।
تو ہماری تو کوشش یہی رہی 1950 سے لے کے آج تک کہ ہم کوالٹی پروڈکٹ دے رہے ہیں. اور ابھی اور جو میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ اور دوسری کمپنیاں بھی جو ہیں وہ بھی کوالٹی پروڈکٹ دے رہی ہیں اور کوشش کر رہی ہیں کہ اور معیار کو مزید مینٹین کیا جائے. ہم ڈرنکس کی بات کریں تو آپ کے سامنے ہے کہ ابھی لوکل ڈرنکس پہ ایک بوم آیا ہوا ہے اور سب جو ہے وہ کیونکہ بائیکاٹ کا ایک سلسلہ چل رہا تھا تو سارے ہاں لیکن اس وہی طرف convert کوالٹی ہوئے. والی مگر بات تو آپ quality- رکیں گے نا. اگر آپ کوالٹی نہیں دیں گے تو وہ آپ پھر کسی کو customer بھی کو مطلب اس بات satisfy پہ نہیں کر ایکسپلائٹ سکتے. نہیں کر سکتے بالکل کہ ایسے ہی، آپ اپنے بالکل ایسے مذہب ہی. کے نام پہ، دین کے نام پہ اس طرح تو آپ صارف کو دیکھیے تو منصوب ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے. بات دراصل سب سے بڑی یہ آتی ہے اس میں ایک کہ وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کوالٹی کی، کوالٹی اگر نہیں ہے تو دیکھیں ہمارے استعمال میں خالی کولڈ ڈرنک نہیں ہے، ہمارے استعمال میں خالی جیم جلی نہیں ہے، فوڈ پروڈکٹ نہیں ہے، ہمارے استعمال میں تو واشنگ پاؤڈر بھی ہے، ہمارے استعمال میں تو شیمپو بھی ہے، صابن بھی ہے. یہ ساری چیزیں اگر لوکل ہمیں بہتر کوالٹی کی ملنے لگیں یا ہمیں بہتر کوالٹی کی اویلیبل ہوں پاکستان میں، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم امپورٹڈ چیزوں کے اوپر جائیں گے؟ ہم اپنی لوکل چیزوں کو یوز کرنا پسند کریں گے. ہمارے پاس اگر کوالٹی نہیں ہوتی تبھی تو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں، کسی دوسری پروڈکٹ کی طرف جاتے ہیں. تو اپنا معیار کو بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے لوگوں کو یہاں پہ ڈفرینٹ چیزوں میں، چاہے وہ فوڈ پروڈکٹ ہو یا ڈٹرجنٹ ہو یا آپ کے کپڑے ہوں، کلاتھس ہوں، کاسمیٹکس ہو، کوئی بھی چیزیں ہوں، اس کے معیار کو اگر بہتر رکھیں گے تو اوبیسلی اپنے ملک کی پروڈکٹ یوز کرنے میں لوگ فخر محسوس کریں گے. بالکل صحیح. نوید بھائی جو بات سرفراز بھائی کر رہے ہیں بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن ہمارا جو ہمارے سوسائٹی کا ایک سیٹ بیک ہے، المیہ ہے یہ کہ ہمارے پاس کوالٹی پروڈکٹس نہیں ہیں قاعدے سے، اسی لیے وہ دوسرے دروازے کھلتے ہیں اور یا تو آپ اسمگلنگ والی اشیاء استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ ڈالرز دے کر چیزیں منگوا رہے ہیں، تو وہ بڑا پرابلم آ جاتا ہے. کیسے لوکل معاملات میں بہتری لائی جا سکتی ہے، لوکل کوالٹی کیسے بہتر کی جا سکتی ہے، کوئی ہے سجیشنز؟ دیکھیں اس میں میرے حساب سے جو سب سے کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے وہ کر سکتی ہے آپ کی گورنمنٹ. آپ کا جو فوڈ پروسیسنگ کا جو ادارہ ہے گورنمنٹ کا، وہ بیسیکلی لوگوں کا ریسورسز مہیا کرے گا، ریسورسز پیدا کرے گا، ذرائع بنائے گا، لوگوں کو ایک چیز لوگوں میں ڈیولپ کرے گا، ان کو آگاہی دے گا. تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نہ ہی سمجھوں. وہ آپ کے اوپر بالکل آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ پھر آپ کے اوپر ہے. پھر میں نہ سمجھوں. وہ پھر آپ کے اوپر ہے. اس سلسلے میں جیسے رجسٹرڈ تنظیمیں ہوتی ہیں، تاجروں کی تنظیم ہے، باقی تنظیم ہے، ہم وہ جو ابھی سرفراز بھائی کی بات سے سوال نکلا نا کہ اس وقت ایک بوم آیا ہوا ہے، اس وقت لوگوں کے احساسات جذبات آپ کے ساتھ ہیں، بی پاکستانی بائے پاکستانی کا نعرہ جو ہے وہ ذرا سر چڑھ کر بول رہا ہے. اس ساری صورتحال میں اگر ہم اپنی کوالٹی جیسے سلمان فوڈز نے 1950 سے جو کوالٹی مینٹین رکھی ہے، اب باقی چیزیں بھی ویسے ہی، اگر آپ کو واشنگ پاؤڈر مل جائے، ویسے ہی آپ کو کوکنگ آئل مل جائے، ویسے ہی آپ کو دوسری چیزیں مل جائیں، تو یہ دروازے بند نہیں ہوں گے جو بیرونی دنیا کے کھلے میں؟ دراصل دیکھیں اگر آپ ابھی ایک نظر اپنے ملک پہ ڈالیں تو کیا آپ کو ایسا فیل نہیں ہوتا کہ دروازے تو ہمارے لیے بند کیے جا رہے ہیں، نہ کہ ہم ان کے لیے دروازے بند کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس بجلی اس وقت سب سے مہنگی ہے، صحیح ہے نا؟ چیزیں آپ کے پاس، میں نے آپ کی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا، معذرت چاہتا ہوں چینل کا بل تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو یہ بھی تو کہیں کاسٹ بیئر کرتی ہیں نا. ہماری انڈسٹری کو یا کسی بھی انڈسٹریز کو اس کی کاسٹ کو جو ہے وہ انکلوڈ کرنا پڑتا ہے. اچھا آپ اپنے ملک کے اندر اگر سبسڈی دیں گے لوگوں کو یا اپنے ملک کے اندر فیسیلیٹیٹ کریں گے، سستی بجلی دیں گے، تو چیزیں بھی تو بہتر ملیں گی نا آپ کو. یہاں پہ آپ امپورٹڈ کا بائیک آؤٹ تو کرنے جا رہے ہیں، مگر ایک طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ امپورٹڈ کو تو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ اپنی انڈسٹریز کو تو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں. کتنی انڈسٹریز ایسی ہیں جو اس وقت جو ہے وہ تباہی کے دانے پہ کھڑی ہیں اور بند ہونے کے قریب ہیں، صحیح نا؟ تو ہمیں اپنی لوکل انڈسٹریز کو پروموٹ کرنے کے لیے پہلے اپنی چیزوں کو بھی بہتر کرنا ہوگا. ہمیں گیس بھی پراپر ملنی چاہیے، ہمیں بجلی بھی پراپر ملنی چاہیے، ہمیں پانی بھی پراپر ملنا چاہیے. ہمیں پانی کے ٹینکر کے ذریعے پانی نہیں ملنا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ سلنڈر کے ذریعے گیس نہیں ملنی چاہیے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ، آپ کیونکہ خود کراچی میں رہتے ہیں ماشاء اللہ سے، اور آپ بھی ٹریول کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو آج کل اگر خدا نہ خواستہ کسی کو پتھری ہو جائے تو گلستان جوہر کے انڈر پاس سے نکل جائے. ہاں مطلب وہ تو کراچی کی سڑکوں پہ ایک لمبا چکر لگا کے آ جائے گا تو وہ پاس ہو جائے گی. ہمیں ایک طریقے سے یہ فیسیلیٹیشن بھی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ہماری وہ ہمیں اس طریقے کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے.
नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं, लेकिन आपने ब्रेक पे जाने से पहले हमारी एक दुखती रग पे हाथ रख दिया था। आपने बिजली का जिक्र छेड़ दिया था। जी। बिजली के बिलों ने जो है ना आवाम को बिलबिलाने पर मजबूर किया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में कतई नजर हम किसी तंज के पहलू पे जाएं या मिजाज के पहलू पे जाएं, ये जो शदीद एक महंगाई का हवाला है, चीजें कैसे कंट्रोल में लाई जा सकती हैं? आप एक ताजर हैं, आप एक सनतकार हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप इस सारी चीज को कतई नजर अपने इंडस्ट्री से जिससे आप बिलोंग कर रहे हैं उससे हटकर एक आम पाकिस्तानी की तरह, एक आम बिजनेसमैन की तरह कैसे देख रहे हैं चीजों में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? मंसूर भाई देखें, सबसे पहले तो किसी भी मुल्क में उधर की जो गवर्नमेंट होती है वो पहले अपने लोगों के साथ मुखलिस होती है और वो चाहती है कि अपने लोगों को जो है बेहतर फैसिलिटेशन दी जाए और अपने लोगों के साथ सिंसियर रहा जाए। आप चाहे ताजिर हो चाहे एक आम आदमी हो, एक ले मैन के लिए भी जो काम किया जाता है, हम अक्सर मोबाइल पे के ऊपर वीडियो देख रहे हैं कि कोई शख्स खुदकुशी कर रहा है तो वो उसको रेस्क्यू कर रहे हैं बाहर जाके, कभी किसी हम देखते हैं चील को बचा रहे हैं, कभी किसी जानवर को बचा रहे हैं। तो मैं भी पिछले दिनों वीडियो देख रहा था कि हमारे यहाँ कोई शख्स जो है वो खंबे पे चढ़ गया, तो हमारे रेस्क्यू इदारे उसको लाते मार मार के नीचे उतार रहे थे। तो हर जगह का एक मियार अलग है। तो ये जो हमारे यहाँ लोग लाते मार के नीचे उतारते हैं, तो यही मियार हमारे यहाँ ज़िंदगी में भी चल रहा है। यहाँ पर हमारी अपनी गवर्नमेंट हमें वो फैसिलिटेशन नहीं देती जिसके हम हकदार हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि अगर गवर्नमेंट सिंसियर है, अभी अगर आप एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, अगर हमारे पाकिस्तान में या जितने भी NGOs इदारे हैं, अगर आप चीपा को निकाल दें, अगर आप सैलानी को निकाल दें, ज़फ़र अब्बास भाई को निकाल दें और बहुत सारे लोगों को आप निकाल दें, तो आपको खुद नज़र आएगा कि आप कहाँ खड़े। क्रिटिसिज्म तो बहुत सारी चीज़ों पे होता है, मगर आपको खुद भी नज़र आएगा ना कि हम बहुत सारी जगहों पे हम कहाँ खड़े। तो ये बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर जो है वो चल जाती हैं, गवर्नमेंट की पार्टनरशिप हो जाती है और चीज़ें हो जाती हैं। बिल्कुल जिन हॉस्पिटल का भी कैरेक्टर है इसमें कि आपको एक फैसिलिटेशन मिलती है वहाँ जाके। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट ने सारे काम ही गलत किए हुए, नहीं, बहुत सारे अच्छे काम भी हैं, ऐसा नहीं है। मगर साथ साथ ये है कि जितनी चीज़ें हैं या जो हम बात कर रहे हैं, मुल्क अपने लोगों को माँ की तरह ट्रीट करता है। हमारे यहाँ वो रियासत ट्रीटमेंट का नहीं हवाला होती। माँ का है। बिल्कुल है ना। तो रियासत हमें उस तरीके से ट्रीट करेगी तो यकीन करें कि ये मुल्क तरक्की करेगा। हमारे बच्चे मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, हर साल जो है 16-17 लाख बच्चे यहाँ से चले जाते हैं मुल्क से, और वो लोग चले जाते हैं जो स्किल्ड हैं यहाँ से। आजकल हमारे पास जो है तालीम की जो डिग्रियाँ हैं वो रसीदें रह गई हैं बनकर, सही ना। और हमारा जो यंग जनरेशन है वो मुल्क से बाहर जा रही है। तो फिर कौन लोग इस मुल्क को सर्व करेंगे, कौन लोग इस मुल्क में रहेंगे? हम और आप जो है इस मुल्क में रहते हुए आपने उठा दिया हमने कि ज़िंदगी अगर गुजार टीम दी, बाहर चली जाएगी तो सर्व कौन करेगा पाकिस्तान को? पाकिस्तान को सर्व कौन करेगा? दूसरा ये कि देखें, हम और आप जो है वो उम्र के इस हिस्से में हैं कि हम कहते हैं नहीं, हम मुल्क से बाहर नहीं जाना, अपने मुल्क को सर्व करना, और आज की तारीख तक कर रहे हैं। ठीक है। आप अपने तौर पे एक जगह एज अ शायर, एज अ पोएट, जो आपका डोमेन है उसमें एक बेहतर तरीके से सर्व कर रहे हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं अपने तौर पे एक सर्व कर रहा हूँ उस चीज़ को। मगर क्या आपको अपने पीछे कोई नज़र आता है कि आपकी बैक पे कोई ऐसा अच्छा शायर या अच्छा शख्स मौजूद है कि जब कल को मंसूर शायर इस जगह नहीं होगा तो वो आके इसको रिप्लेस कर लेगा? हम तो अपने हाथ से अपनी कश्तियाँ जला रहे हैं ना, अपने हाथ से अपने अच्छे लोग जो है वो बाहर भेज रहे हैं, वो जा रहे हैं यहाँ से। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब बच्चे ये जितने मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, सर माँ बाप तो इधर ही है ना, हम तो अपने माँ बाप को भी छोड़ के जा रहे हैं, सही है। अभी मैं पिछले दिनों मैंने देखा, हमारे एक दोस्त हैं, उनके का इंतकाल हुआ तो उनके बच्चे मुल्क से बाहर थे, उनको आने में 2 दिन लग गए, या मैयतें 3-3 दिन तक जो है वो सरखानों में रखी रहती हैं इंतज़ार में। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ हैं, अलमिया है हमारा कि हम इन चीज़ों से गुज़र रहे होते हैं। जो चीज़ें हो रही हैं या जो आप अभी बांग्लादेश में देख रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें, अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज़ हो। और जब हम बात करते हैं आर्म फोर्सेस की और दूसरे लोगों की, तो मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि ये बात कि नहीं, हमारी आर्म फोर्सेस जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं। आज शायद जो है वो सरहदों की हिफाजत बंद कर दें
تو ہم ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہیں بالکل سو ٹھیک کہہ سکتے رہے کہ ہیں۔ جس طریقے سے آج ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. کرٹیسزم جو ہے وہ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی فورس کو ہٹ نہ کرے. بالکل ٹھیک. احساس پر دستک دیتی ہوئی گفتگو کی ہے اس وقت سرفراز بھائی نے. ابھی میں نے باریک کچھ تار چھڑ دی ہیں. ہاں دل کے مطلب وہ چونکہ اگر آپ حساس دل رکھتے ہیں، حساس طبیعت رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ چیزیں ضرور کہیں نہ کہیں نوکنگ کرتی ہیں. مجھے ابھی چند پروگرام پیشتر میرے پاس دارالسکون کے کچھ دوست آئے تھے جن کے ساتھ میں نے پروگرام کیا، اور ان کی گفتگو میں یہ تاثر بہت واضح ہوا کہ وہ جو اسپیشل بچے والدین چھوڑ کے جاتے ہیں ان کے ساتھ تو وہ برسوں سے کام کر رہے ہیں. اب پچھلے کچھ برسوں سے یہ ایک نیا رجحان بنا، اور اس کے بعد وہ جو قائد اعظم کے مزار کے سامنے دارالسکون کا ان کا ایک برانچ ہے، تو اب وہاں پہ وہ اولڈ ہوم میں تبدیل ہو چکا ہے. اب والدین کو چھوڑ کر جا رہی ہے نسل. یہ سلسلہ کہاں رکے گا؟ کیسے اس کو مطلب آپ کی تو سوسائٹی کولیپس کر رہی ہے نوید انجم صاحب. جی آلریڈی یہ بڑا ایک دردناک ایشو ہے ہمارے مسئلے کا، ہمارے لوگوں کا. اور یہ جو ایک چیز آپ نے ابھی بتائی ہے، یہ بیسیکلی یہ آہستہ آہستہ ایک سرایت کرتے جا رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک ڈارک پہلو ہے. اور اس میں بیسیکلی جو چیزیں عوامل اس میں کار فرما ہیں، پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ دین سے دوری آپ کی سب سے پہلے ایک پوائنٹ یہ ہے. اچھا، دین سے دوری سے مراد آپ کی ہے دین کی اصل سے دوری. مسجدیں تو بڑی ہوئی ہیں، مدارس تو بڑے، دین کی روح سے دوری ہے. دین کی جو روح ہے، دین کی جو روح ہے اس سے دوری ہے. بیسیکلی اصل چیز ہماری وہ ہے جو چیزیں ہمارے حضور ہمیں بتا گئے، سکھا گئے اور والدین کے بارے میں بتا گئے. اگر ہم وہ صرف اس چیز کو اپنا کرائٹیریا بنا رہے ہیں، اس کو لے کے فالو کریں، تو آج ہم یہ بنا نہیں رہے ہوں گے، اس کو ہم بند کر رہے ہوں گے ایسی چیزوں کو. یہ ایک بہت ایک گاندھی صاحب جو تھے ہمارے تو نہیں، انڈیا کے تھے وہ. ان کو ایک انویٹیشن ملا تھا ایک آشرم کھولنے کا، اچھا، اولڈ ایج والوں کے لیے. تو انہوں نے یہ کیا کہ انکار کر دیا تھا کہ یہ میں جب آپ مجھے انویٹیشن دیں گے نا اس کو بند کرنے کا، تو میں تب آؤں گا. وہ گاندھی تھے اور یہ ہماری ہسٹری میں کتابوں میں لکھا ہے. منصور، میں ایز اے کنٹری سلمان کارپوریشن پرائیویٹ لمیٹڈ، میری کمپنی جو ہے ڈفرینٹ CSR ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی ہے. آپ نے جو ابھی ذکر چھیڑا، تو میں ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ سیویو پریرا کے ساتھ تھا وہاں پہ. کیا کہتے ہیں ان کے کشمیر روڈ والے سیٹ اپ، دارالسکون میں، جہاں ڈسیبل بچے ہیں. اور پھر مختلف اوقات میں جو ہے میرا جانا جو ہے وہ وہاں پہ بھی ہوتا رہا، جہاں اولڈ ایج لوگ موجود ہیں وہاں پر، اور ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، بات بھی ان سے کافی سارے لوگوں سے. اور میری کمپنی جس طریقے سے CSR ایکٹیویٹی میں جہاں حصہ لے سکتی ہے ہم ضرور لیتے ہیں. ان کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتے بھی ہیں ان کے لیے. مگر یہ مسائل جو ہے کسی کمپنی کی CSR ایکٹیویٹی سے یا لوگوں کی ایکٹیویٹی سے نہیں حل ہو سکتے. یہ ان کے قریبی رشتہ دار یا ان کے بچے یا ان کی اولادیں جب تک ان کو توجہ نہ دیں یا جب تک ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، اس وقت یہ مسائل حل نہیں ہوتے. اور بڑا افسوس ہوتا ہے ان اداروں میں جا کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اپنے ہی اپنوں کو چھوڑ کے چلے گئے. ہم چاہے لاکھ ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، مگر وہ اپنی اولادوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں. اور یہ تکلیف دہ صورتحال ہے. چونکہ سربراز بھائی، یہ تعریف نہیں آپ کے منہ کی کہ آپ تو ان لوگوں میں شامل ہیں جو اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہوتے ہیں، تیرگی کا شکوہ نہیں کر رہے ہوتے، تاریکیوں کو کوس نہیں رہے ہوتے. لیکن مجموعی صورتحال جو ہے وہ شاید مہنگائی نے، بے روزگاری نے آپ کی سوسائٹی کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. آپ بہت کہیں پیچھے رہ گئے ہیں ساری دنیا سے، اور بہت مشکل میں آپ کا حوالہ چل رہا ہے. اور یہ جو ساری صورتحال ہے آج، اگر آپ اس ساری سوسائٹی کے معاملات سے نہیں نکلیں گے، آج آپ اپنی سوسائٹی کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، آج آپ اپنے معاشرے کو ٹوٹنے سے نہیں بچائیں گے، تو آنے والے کل میں مزید پریشانی ہوگی آپ کو. آپ کی جو اکانومی ہے، آپ کی جو اقتصادی صورتحال ہے، وہ سونے پہ سہاگا والی ہے. کیسے بچائیں گے آپ اپنا آپ؟ منصور بھائی، ایک چھوٹی سی میں آپ سے بات عرض کرتا چلوں. بات یہ ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے سوچوں میں کہ میں جو ہے خدا نخواستہ کل اس دنیا سے مجھے بھی جانا ہے،
تو کیا میں اپنے پیچھے ایسی چیز چھوڑ کے جاؤں کہ وہ میرے لیے صدقہ ہو جائے؟ تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا. کیا آج کل کا بچہ یا آج کل کے جو ہماری ایک گیدرنگ کہہ لیں یا جو چیزیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ آپ تصور کرتے ہیں کہ کل کو آپ کے بچے آپ کے لیے قرآن پڑھیں گے جو موبائل سے باہر نہیں آتے، یا کل کو آپ کے لیے کوئی اس طریقے سے صدقات کریں گے، یا کل کو آپ کے لیے کچھ کریں گے؟ آپ کو اپنے لیے خود کچھ کرنا ہوگا. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ جو حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں، بالکل میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بچے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ان کے پاس آپشنس کیا ہیں؟ کیا آپ کے ملک میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ وہ یہاں پہ سرو کر سکیں؟ نہیں ہے. ہم بڑی کوشش کرتے ہیں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر کھڑے ہو کے اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں نہیں ملک کے اندر رہو، یہاں پہ سرو کرو، سب کرو. ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے روڈ کے اوپر، بچے سے موبائل چھینتے ہوئے کوئی اس کو گولی مار کے چلا جاتا ہے، اور بہت ہمارے تکلیف دہ، سارے بہت کی تکلیف ایک دہ۔ رائے پہ جو ہے وہ زن پانی پھر جاتا ہے. وہی بچے کھڑے ہو کے ہم سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں اس ملک میں رہنے کے لیے تو کہہ رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ہمیں بتائیں کیا اس ملک کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی ہے کہ یہاں پہ رہا جائے؟ ایک بائک چھیننے پہ، ایک موبائل چھیننے پہ چھوٹے جب گولی مار دی جائے، جب چیزیں کر دی جائیں، تو ان ماں باپ سے پوچھا جائے جن کے گھروں پہ یہ قیامت گزرتی ہے. اور سب سے ایک جو ہمارا آپ جسے کہہ لیں کہ آج المیہ ہے، آپ کے اولڈ ایج ہوم جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری، بے روی، اور یہ موبائل اس نے ہمیں اس طرح جکڑ لیا ہے کہ بتا نہیں سکتے. مطلب ہر دور میں جو بھی انوویشن ہوتی ہیں، جو چیز آتی ہے، جو سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی آپ کو دے کر کوئی چیز آپ کو، اس کے آپ سے مراد ہماری اس سوسائٹی میں لوگ جو ہیں وہ مثبت پہلو نکال کر کوئی کاروبار کریں، کوئی ترقی کریں. ہم نے سارے منفی پہلو اس کے نکال کے اپنے پاس جمع کر لیے، اور ہمارے پاس ہم دنیا میں انتہائی مطلب معذرت کے ساتھ میں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہوں، ہم برا دیکھنے والوں میں سر فہرست ہیں. سر ہم ترقی یافتہ ہیں، تہذیب یافتہ نہیں رہے. صحیح نا؟ آپ کی تہذیب شروع ہوتی تھی آپ کے گھروں سے، آپ کے ماں باپ، آپ کے چچا، آپ کے دادا، آپ کے نانی، آپ کے نانا، یہ سارے لوگ جو ہے وہ ایک جگہ رہتے تھے. صحیح نا؟ اور آپ کے جو بچے ہوتے تھے وہ آپ کے ہی کزنز آپس میں بیٹھ کے جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کر رہے ہیں تھا نا. میں کہتا ہوں جوائنٹ فیملی سسٹم سیپریٹ، کوئی برائی نہیں ہے، آپ علیحدہ رہیں، کوئی اس میں برائی نہیں ہے، مگر کیا رشتہ داروں سے جڑ کے رہنے میں برائی ہے ہاں یا علیحدہ ہونے میں برائی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، اکیلے رہنا منع تو نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. مگر بات دراصل یہ ہے کہ وہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، آپ اپنے بچوں کو، میں نے اپنے بچوں کو اپنی ماں سے جوڑا، دادی سے جوڑا ان کی. صحیح نا؟ مگر جب آپ اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں سے جوڑتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مگر آج وہ سلسلہ نہیں رہا، نہ بچوں کے پاس ٹائم ہے کہ وہ جائیں نانی یا دادی یا دادا یا دادی کے ساتھ بیٹھیں. موبائل نے ہم لوگوں کو جکڑ لیا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمیں موبائل نے جکڑ لیا ہے. بعض دفعہ میری ماں سنڈے کو میرا انتظار کرتی ہے تو ہمیں بھی بہت ساری چیزوں نے جکڑ لیا ہے. اور میں کبھی جاتا ہوں اور اپنی والدہ کے پاس بیٹھتا ہوں اور موبائل دیکھ رہا ہوں تو مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے، اور مجھے کہتے ہیں مجھ سے ملنے آیا تھا، یہ دیکھو موبائل میں لگا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ چیزیں ہیں، گیجٹس ہیں، گیجٹس کو اگر گیجٹس کی طرح ہی یوز کریں تو میرا خیال ہے بہتر ہے. زندگی میں حاوی ہو گئی یہ چیزیں ہماری، زندگی میں حاوی ہو رہی ہیں یہ چیزیں. نوید انجم صاحب، آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے کوئی اس سوسائٹی کو بچانے کا، اس معاملے کو کہیں بہتر کرنے کا؟ آپ کام کے اعتبار سے اس کو لیں گے تو بہت اچھا ہے، آپ مطلب سارے کام چھوڑ کر اس کو لیں گے تو بہت برا ہے. دیکھیں، پہلے جب سرفراز صاحب نے بھی بات کی اسٹریٹ کرائم کی، تو کیا وجہ ہے کہ اسٹریٹ کرائم دبئی میں نہ ہونے کے برابر ہے؟ یو اے کے اندر قانون کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی ایز اے ورڈ. تو جب قانون کی حکمرانی ہوگی، اور جب اور مزے کی بات یہ کہ جب یہ قانون والے کرنا چاہیں گے تو ہوگی. جب بیچ کے اندر ہی ایک کالی بھیڑیں ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں میرٹ کا قتل عام ہوتا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی وجہ ہے. جب اقربا پروری آگے بڑھے گی، جب پیسہ بیچ میں چلے گا، تو پھر میرٹ کا قتل عام ہوگا، اور ہمارا معاشرہ ویسے ہی بنے گا جیسے آپ کے ہمارے سامنے ہے. تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو چینج کرنے پڑے گا، میرٹ کو سب سے آگے لے کے آنا پڑے گا. اور اگر قانون کی حکمرانی ہوئی تو نہ آپ کے پاس اسٹریٹ کرائمس ہوں گے، نہ آپ کو کوئی بائک چھیننا ہوگا. یہ ٹوٹل برائی کی جڑ ہے کہ آپ نے میرٹ کو نثر انداز کر دیا ہے. ہر طبقے سے، نہ صرف ایک شعبے سے، ہر شعبے سے آپ میرٹ پیچھے چلا گیا ہے. اور باقی جو دوسری چیزیں ہیں، اقربا پروری ہے آپ کا جو ایک پیسے کی فلسطائیت چل گئی ہے، وہ سب چیز آگے آ رہی ہے. یہ آپ کی سمپل لاجک ہے. آپ نے میرٹ پہ کام کر لیا، آپ ہر چیز میں آگے ہو جائیں گے. میرٹ کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہے.
दूसरी चीज़ों को आप आगे ले आएँ, तो बस आप फिर पीछे पीछे और पीछे चलते रहेंगे। सरफराज भाई, बड़ी नवीद अंजुम भाई ने वो बात कर दी। आपके सामने बहुत ताजा मिसाल है, मेरिट का कत्लेआम बाकायदा शुरू नहीं हुआ था, सिर्फ लाइसेंस पे ही जो है वो बांग्लादेश की यूथ, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स जो हैं वो कोटा सिस्टम पे बाहर निकल आए। आप कुछ सबक सीखते हैं अपने पड़ोसियों से, और कुछ अरबाब इख्तियार, अरबाब इख्तिदार के लिए कोई रास्ता बताते हैं कि वरना? मोहतरम, मैं भी आ रहा था जब आपके पास है, तो रास्ते में मैं मोबाइल देखता हुआ आ रहा था, तो मैंने देखा एक हसीना वाजिद की तस्वीर लगी हुई थी उस मोबाइल पे, और नीचे लिखा हुआ था कि मुझे सियासत करनी नहीं आई, अगर मैं लोगों को बिजली के मसाइल में, गैस के मसाइल में और पानी के मसाइल में उलझा के रखती तो ये लोग कभी भी बाहर नहीं निकलते। तो ये आपकी बात का जवाब है। ओह, मतलब इस वक्त तो मेरे पास सवाल ही नहीं रह गया। आपने मतलब इतनी कोई बड़ी बात कर दी है इस सारी सूरत हाल में। अच्छा, वो अतर शाह खान जेदी साहब का लिखा हुआ एक प्ले था, पीटीवी से ऑन एयर हुआ, बाअदब बामुलाहिजा होशियार। कासिम जलाली ने उस बादशाह का रोल किया। अल्लाह ताला कासिम जलाली साहब हमारे उस्ताद हैं, उनको सेहत दे, सलामती दे। वो जो मतलब ये हमारी तारीख का हिस्सा रहा है। हम इसी तरह शायद करते आए, इस रीजन की सियासत इसी के गिर्द घूम के रह गई है कि अवाम को तो सिर्फ भाषण दे दो, वो उसी से खुश हो जाते हैं। उलझा के रखो, कब तक उलझे रहेंगे? मंसूर भाई देखिए, कराची में मैं कराची की बात करूं क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। कराची में हमारे पास जो है ना, मैं, आप, नवेद भाई, हम मिलने के बाद जो हम कहते हैं हाँ भाई क्या प्रोग्राम है मंसूर भाई, चलो आओ यार खाना खाने चलते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी अय्याशी है। अच्छा, ये हमारी सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कराची में तफरी के वो मौके जो पूरी दुनिया में है वो नहीं है, तो आपकी वाहिद तफरी शायद, अच्छा इस तफरी में भी आप अपना सेफ साइड देख रहे होते हैं कि यार चलो खाना खा के आते हैं, ये आपकी वाहिद तफरी है। अच्छा, दूसरा एक जो मैंने देखा बात दरअसल ये है, अब हमारे बच्चे घर से बाहर निकले तो हम कहते हैं जी मोबाइल पे बैठे हो, क्या कर रहे हो मोबाइल पे, बाहर जाएंगे तो खेलेंगे कहाँ, जगह नहीं है आपके पास खेलने की, ग्राउंड्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। आज से पहले अगर आप देख लें तो हमारे मुल्क में हॉकी के चैंपियन भी थे, हम क्रिकेट के चैंपियन भी थे। मैंने भी कुछ सवाल नहीं किया जो आप कह रहे हैं कि 1992 कितने बरस बीत गए, आप और हम जो है इसको काउंट कर सकते हैं। आज एक खुशी की खबर आई है आपका एक, नहीं, अभी उस खुशी की खबर का जब तक ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है नाज़रीन, उस खुशी की खबर का हमें भी इंतजार है अरशद नदीम के लिए। 1992 में आपने आखिरी तमगा जीता है। बिल्कुल। आप 25 करोड़ की आबादी से एक कांसी का तमगा ओलंपिक में नहीं ला सकते हैं, तो वो आपकी वाली बात की तायद होती है कि हमारे पास हमने वो माहौल ही फराहम नहीं किया अपने बच्चों को कि वो कुछ हासिल कर सकें। दरअसल है नहीं ना, मौका ही नहीं है ना, कहाँ जाएंगे, कहाँ खेलेंगे, कहाँ अब एक ही स्पोर्ट्स में आप क्रिकेट को ये खाली जो है वो सपोर्ट करते रहते हैं, हॉकी तो टीवी और में भी क्रिकेट नहीं की आता। सपोर्ट पता है कहाँ से है लोग, मतलब एक चीज नाजरीन मैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को भी क्लियर करूंगा, सरकार से फंड नहीं आ रहा है क्रिकेट बोर्ड में ना, वो उनका सिस्टम अलग है, वो आईसीसी के, हाँ वो उनका सिस्टम अलग है, उनके पैसे अलग हैं, तो इसलिए वो मामला चल रहा है। अगर सरकार के पास होता तो फिर चलें। मंसूर भाई, हम प्राइवेट इसमें भी मैं आपको अर्ज करता चलूँ कि सलमान कॉरपोरेशन भी प्राइवेट जो पार्टनरशिप होती है उसमें मैं डिफरेंट गेम्स को भी सपोर्ट करता हूँ, जाता भी हूँ मुख्तलिफ इवेंट्स में, इवेंट्स कराते भी हैं हम बच्चों के, डिफरेंट जगहों पे जगह लेके भी कराते हैं इस तरीके से। मगर बात ये है कि ये हम उस हद तक नहीं जा सकते जहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या चीज़ें करती हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सर आपके 7 खिलाड़ी यहाँ से जाएं, उसके साथ 47 का दस्ता आप ले जाएंगे और फिर आप देखेंगे तो फिर तो शर्मिंदगी वाली बात होगी ना। तो पता चला जीत के वीनस की सैर भी नहीं करने देंगे अब आप। नहीं सर, वो जीत के 47 आ गए, पता चला 7 गए थे। अच्छा, आखिरी हम लाइट मूड पे, लाइट नोट पे प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। आखिरी मिनट है हमारे पास। अल्लाह, मैंने कहा कि जिस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है उस वक्त तक फाइनल नहीं हुआ है अरशद नदीम वाला मामला,
اور ارشد ندیم کو اگلے 2 سے 3 گھنٹے بعد اپنی تھرو کرنی ہے. سلمان فوڈز کچھ اناؤنس کرتی ہے؟ سر دراصل کس حوالے سے بات کر رہے ہیں, کیا announce ارشد کرتے ہیں؟ ندیم کے لیے اگر وہ کوئی تمغہ جیتتا ہے پاکستان کے لیے اولمپک میں, وہ واحد تمغہ ہوگا, تو سلمان فوڈز کی طرف سے کچھ بالکل اناؤنس میری کریں طرف گے. سے یہ آپ کا کیمرہ ہے. ارشد ندیم کو جو ہے میری طرف سے سلمان کی ساری پروڈکٹس پہنچیں گی ان کی جگہ گھر بات پہ, زندہ باد. اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو وہ فوڈ پروڈکٹ پرووائڈ کریں جس سے ان کی انرجی میں مزید اضافہ ہو. زندہ باد, زندہ باد. ناظرین کرام, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت اچھی گفتگو رہی نوید انجم صاحب جو ریجنل ہیڈ ہیں سلمان فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ کے, اور سرفراز احمد صاحب جو کنٹری ہیڈ ہیں سلمان فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ کے. بات صرف یہ نہیں ہے کہ یہ اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے. آج انہوں نے جو معاشرتی حوالے ہیں, جو معاشرے کی اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے جس طرح, ان سب پہ بات کی. یقیناً آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.